جناب وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، کوئٹہ میں موجود ہیں، جس میں پارلیمنٹیرینز اور مختلف شخصیات شریک ہیں۔ جسٹس امان اللہ آپ کا بھی کہ آپ نے آج مجھے یہاں دعوت دی اور موقع دیا کہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، پولیٹیکل ایلیٹ سے بات کرنے کی۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ پھر سے میں نے آج آپ کے پارلیمنٹیرین سے اور کیبنٹ سے بھی آج بات کی، میں پھر سے یہ بات دہراتا ہوں۔ مسئلہ بلوچستان کا بالکل وہی ہے جو کراچی کا مسئلہ رہا ہے پچھلے 15-20 سال سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ، جو پولیٹیکل پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں آتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کدھر سے اس کو اتنی ووٹس ملیں گی کہ وہ سینٹر میں گورنمنٹ بنا سکے۔ تو جب وہ یہ دیکھتی ہے تو اس میں پھر وہ بلوچستان کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں جس طرح بلوچستان کو آج تک دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ دیکھتے ہی ہیں کہ بلوچستان میں کتنی سیٹیں مل جائیں گی، فیصل آباد ڈویژن میں اتنی سیٹیں ہیں جتنے سارے بلوچستان میں ہیں، اتنے بڑے فاصلے ہیں۔ کون سوچتا ہے کہ میں سارا بلوچستان کا دورہ کروں؟ اور پھر نہ وہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے کی، اور نہ اقتدار میں آ کے وہ پھر یہ سوچتی ہیں کہ بلوچستان بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں ہمیں ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کرنے کی۔ لہٰذا بلوچستان نگلیکٹ رہا، پیچھے جاتا رہا۔ اور وہ ایک پنجابی میں شعر ہے، وہ ہے منیر نیازی کا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی، کہ بلوچستان کے خود بھی لوگوں نے، جو پولیٹیشنز آئے، انہوں نے خود بھی اس طرح بلوچستان کے لوگوں کی نہیں مدد کی جو کرنی چاہیے تھی۔ جب 80th امینڈمنٹ کے بعد جب پیسہ آیا بلوچستان میں، NFC میں زیادہ وارڈ ملا، تو وہ بھی پیسہ اگر صحیح طرح لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تو لوگوں کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ تو میں پہلے میں یہ پھر سے ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں بلوچستان میں انشاءاللہ کام کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں ووٹ بینک اپنا بڑھانا چاہتا ہوں یا میں اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بلوچستان کے لوگوں کے جس طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ، جس طرح انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پورا زور لگاؤں گا آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ کی پوری ہم مدد کریں گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں۔ زیادہ تر میں نے پروجیکٹ سنے ڈیولپمنٹ کے، سڑکیں چاہیے، وہ سب چیز چاہیے، ہمیں ایسی چیزیں سنی کہ کیا کیا ہمیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چاہیے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی، انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرنے کی، جو اصل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ۔ تو میں آپ کی اس میں پوری طرح جام صاحب آپ کی مدد کریں گے سینٹر میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم ہر وقت موجود ہوں گے جب آپ کو ضرورت پڑے۔ سیکنڈلی، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان لائنز کے اوپر آپ بھی بلوچستان میں نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پختونخوا میں، ہمیں لوگوں نے کہا جی کدھر گیا نیا پختونخوا، نظر نہیں آ رہا، بری طرح ایک دفعہ پختونخوا میں موقع ملتا ہے پارٹی کو، دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا، بری طرح ہارے گی تحریک انصاف، یہ اب سنتے رہے۔ لیکن 2/3 اکثریت سے ہم جیتے اس باری، اور وہ اس لیے جیتے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی، اور ایک وجہ وہ یہ تھی کہ جو ہم نے ولیج کاؤنسلز بنائی، ہم نے گاؤں تک الیکشنز کروائے، تو گاؤں کے اندر جو ڈائریکٹلی ہم نے پیسہ دیا، ہم نے جب لوگ ہمارے گئے الیکشن کیمپین میں، تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوا جو گاؤں کی سطح کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ وہ پیسہ نیچے ڈائریکٹلی گاؤں تک گیا۔ جب تک آپ ایک اچھا بلدیاتی نظام بلوچستان میں نہیں لے کے آئیں گے، اور میں گاؤں کی سطح کی بات کر رہا ہوں، ولیج کاؤنسلز نہیں بنائیں گے، اتنا پھیلا ہوا بلوچستان ہے،
पॉपुलेशन डेंसिटी बड़ी कम है, बड़ी बड़े इलाके हैं, नामुमकिन है कि आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बना दें, नामुमकिन है कि उसके लिए पूरी तरह सर्विस करे सारी डिस्ट्रिक्ट, इतनी फैली हुई एरियाज है। गांवों की सतह के ऊपर विलेज काउंसिल्स बनाए, डायरेक्ट उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचाएं। जो गांव के ऊपर आप पैसा पहुंचाएंगे इलेक्टेड विलेज काउंसिल से, वो नीचे तक जाएगा, उसका आपको नजर आएगा जो हमें पख्तूनख्वा में नजर आया। तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूर एक बल्दियाती निजाम उस तर्ज पे करवाएं जिधर नीचे तक आप इख्तियारात दें, और मैं समझता हूं कि उसकी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को जरूरत है, क्योंकि फैला हुआ बलूचिस्तान है। लेकिन जो मैंने आज सारी प्रेजेंटेशंस भी देखी और सिक्योरिटी की भी प्रेजेंटेशन देखी GHQ में, उसके बाद मैंने आपकी सारी जो कैबिनेट की बातचीत भी सुनी, जितना पोटेंशियल बलूचिस्तान में है, सिर्फ 4 जो मिनरल्स थे, जो मेन 4, सोना, तांबा, लेड, कोयला, एक और था मिनरल, क्या था, क्रोमाइट, उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो तकरीबन $450 अरब है। और ये तो अभी तेल की भी नहीं एक्सप्लोरेशन हुई, सही माने में गैस की भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, कुएं भी नहीं खोदे गए। तो ये अगर सिर्फ यही एस्टिमेटेड आपके पास रिजर्व्स हैं, और फिर जो ग्वादर का पोटेंशियल है, जो ग्वादर इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, CPEC अभी तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसका सही तरह फायदा उठा दिया। और फिर जो एक और चीज, और इंशाल्लाह इस पे मैंने आपको चीफ मिनिस्टर साहब पूरा मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इसकी तो हमने पूरी आपकी मदद करनी है, कि ये जो कच्ची कनाल है और ये जो इलाका इससे सराब होगा और जो काश्त के अंदर आएगा, वो 8 लाख कनाल 8 लाख एकड़ एरिया है, 8 लाख एकड़ एरिया सराब होगा। अगर ये बलूचिस्तान का जो पानी का हिस्सा है दरिया सिंध से, वो कच्ची कनाल के जरिए मिल जाए, तो आप सोचें कि ये बलूचिस्तान तो अनाज एक्सपोर्ट करेगा, तो बलूचिस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, ये सारे पाकिस्तान को उठाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आज आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि हम पूरी तरह आपकी मदद करेंगे। आप ये समझे कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे कि हम बलूचिस्तान की वो डेवलपमेंट हो जो कि अभी तक नहीं हुई। आपके पास जिधर कैपेसिटी नहीं है, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट से कैपेसिटी देंगे। मुझे ये जो दहशतगर्दी हुई है यहाँ सूबे के अंदर, उससे सबसे बड़ा नुकसान मैं जो आज देख रहा था, और वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपको, कि यहां से जो लोग सेटलर्स गए हैं छोड़ के बलूचिस्तान, उसमें पीडियाट्रिशियंस चले गए हैं, डॉक्टर्स गए हैं, प्रोफेसर्स गए हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह वो भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि लोग भिजवाने के लिए। यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बड़ी जरूरत है बलूचिस्तान में। मैं जो देख रहा था कि शौकत खानम में कैंसर आती है, यहां से दूर से मरीज बलूचिस्तान से सारा रास्ता पहुंचते हैं लाहौर कैंसर हॉस्पिटल में। मैं इंशाल्लाह शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको यहां भिजवाऊंगा, और हम पूरी फीजिबिलिटी देखेंगे कि हम किस तरह काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें यहाँ आना है कि हमें वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ हमें मिलेंगे नहीं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनको आपको बाहर से लेके आए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि मैंने जनरल बाजवा से आज बात की, हम कोशिश करेंगे कि जो आर्मी आपको प्रोवाइड करे वो पर्सनल, जब तक आपके पास या लोकल लोग आपके पास जब तक अवेलेबल ना हो, कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी मदद करें, क्योंकि बड़ी जरूरी है। आपको जरूरत तो बहुत चीजों की है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल की आपको एक बहुत जरूरत है, इंशाल्लाह उसमें भी आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं आखिर में जो एक चीज स्ट्रेस करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। देखिए, जो मैं पहले भी मैं कोयटा आता रहा हूं, बलूचिस्तान के मसले देखता रहा हूं, जो बहुत बड़ा इशू है वो है करप्शन। कोई दुनिया के अंदर माशरा प्रोग्रेस नहीं करता जब तक वो करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाता। चाइना आज सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर चाइना ने
400 से ऊपर वजीरों को जेलों में डाला है, उनका एहतसाब किया करप्शन पे। कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लाखों गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उन्होंने पकड़ा है। वो क्यों उन्होंने किया है? इतना अमीर मुल्क है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि चाइना ने रियलाइज भी कर लिया कि आप ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक आपके मुल्क में करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाते। करप्शन दो काम करती है, एक वो पैसा जो इंसानों के ऊपर खर्च होना होता है वो चोरी करके मुल्क से बाहर चला जाता है, एक ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि करप्शन करने के लिए इदारे तबाह करने पड़ते हैं, वो उससे भी बड़ा नुकसान है। जब एक मुल्क तबाह होता है, जब उसके इदारे तबाह हो जाते हैं, तो करप्शन कर ही नहीं सकते, हाई लेवल करप्शन हो ही नहीं सकती जब तक आप इदारों को कमजोर ना करें और तबाह ना करें। ये पाकिस्तान में अगर आज जो 28,000 अरब रुपए का आज मकरूज है पाकिस्तान, पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से 28,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा पहुंच गया है। उसकी वजह ही करप्शन है। पहले पैसा जो चोरी हुआ मुल्क से बाहर गया वो अलहदा, और जो वो चोरी करने में इदारों को तबाह किया गया उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। कि हम जो भी अभी तक जायजा ले रहे हैं जब से हमारी पार्टी पावर में आई है, मैं जो भी हर डिपार्टमेंट देखता हूं वो तबाह हुई है करप्शन की वजह से। जो पैसा एक एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन नुकसान कर रही है, और नुकसान भी अरबों में कर रही है। और वो उसकी वजह अगर आप बुनियाद पे जाएंगे तो आप पता चलेगा कि ये करप्शन करने के लिए वहां पहले क्रोनीज को बिठाया गया, नाहल लोगों को ऊपर इदारों के बिठाया गया, और फिर वो इदारों को लूटा गया। तो मैं ये भी जाम साहब आपको कहूंगा कि अपनी जो एंटी करप्शन है उसको मजबूत करें। जब तक आप करप्शन के ऊपर, जो आपके फंड्स हैं, इनके ऊपर आप नजर नहीं रखेंगे, जब तक आपकी एंटी करप्शन मजबूत नहीं होगी, वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। वो पैसा यहां से चला जाएगा दुबई में, और वहां पर प्रॉपर्टीज ली जाएंगी। तो मैं जाम साहब आपका फिर से शुक्रगुजार हूं, आज आपने मेरी बड़ी मुझे हॉस्पिटैलिटी दी, और मैंने प्रेजेंटेशंस दी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नई सोच आई हुई है यहाँ। मैं देख रहा हूं कि कोशिश ये है कि अब हम एक चेंज की तरफ जाएं, हम जो माजी की गलतियां उनसे सीखें और इंशाअल्लाह नया बलोचिस्तान बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।